කිලෝ 30ක් විතර ඇති කිලෝ 30ක් විතර. ඉතින් කොහෙන් කොහෙද? ඒ අශ්මා වෙයිලා ඉපේ කි වර්ෂායි. බේරුලකින් ඩොල්ෆින් ටුනා. මේ පුඩි ආ කියන්නේ අද එරබේකන මෙඩුගල අම්බේ. එරබේකන ඉල ಎಲ್ಲ ಎರಬೇಕೆ ಮೆಡ್ತಿಕೋ ಸರಿ ಎಡ್ತಿಕೋ ನಾ ಸೆನ್ನೋ ಮಾಯೆ ಇದ ಕೈಡು ನೀ ಅದ್ರ ಕೈಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ரெண்டு வைத்த ப்ரோ இது மூணாம் மீனை தான் பிடிச்சி வகை மாலுக்கு தென்னை கியா மாலுக்கு තමයි මරලා තියෙන්නේ